حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزلیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم صبر سے انتظار کر رہے ہو، تو وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدلنے والا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ باتیں بھی ہوں، خود کو کسی کا امانت سمجھ کر رہنا بھی محبت ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لوہا کبھی باہر سے خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک ہی دعا کی دوری پر ہو۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے کا دکھ، غصے کے پیچھے کا پیار، اور چپ رہنے کی وجہ۔ ضروری نہیں کہ محبت ہو تو ہر وقت ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں۔ تم ہمت تو رکھو، ہو سکتا ہے یہ رکاوٹ منزل تک جانے کا سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری پسندیدہ منزل تک لے جاتا ہے، اور انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نصیب کو کبھی برا مت کہا کرو، کیونکہ یہ تمہارا نصیب ہی ہے کہ تم میری امت میں ہو۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھو، یہ بینا لفظوں کی دعائیں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موقع دینے والے کو دھوکا اور دھوکا دینے والوں کو موقع کبھی نہیں دینا چاہیے۔ صاف دل والے لوگوں کی 5 نشانیاں ہیں۔ 1، وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ 2، ان کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ 3، وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتے ہیں۔ 4، وہ بہت احساس مند ہوتے ہیں۔ 5، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، تو یقین کیجئے اس انسان نے ان الفاظ کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسان کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہے، اور جب خدا مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک۔ یہاں لوگ قسم کھا کر بھی بھروسہ توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے خدا ضرور مل جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ محبت کے نغمے سنانے والے ہی زندگی کی دوڑ میں آپ کا ساتھ دیں۔ ہر اس چیز کو توڑ سکتے ہو جسے انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کسی کا آپ کے بغیر ایک دن گزر سکتا ہے تو اس کی آپ کے بغیر زندگی بھی گزر سکتی ہے۔ بعض اوقات ساری عمر خاموش رہنے والے بھی محبت کی دہلیز پر سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت مانگنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ تو ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ زندگی انسان کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے کہ اچھے اور نئے خیالات روح کو پاکیزہ رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں اچھے اور نئے خیالات کے ساتھ جینا نصیب فرما،
आमीन। बचपन में लगता था कि नमाज पढ़ने पर सजा मिलती है और जरा सा उलझे तो सुलझाने के बजाय तोड़ देते हैं। अब पता चला कि नमाज की तौफीक न मिलना भी एक सजा है। भरोसा मत करो किसी पर, क्योंकि ये धोखेबाज की दुनिया है। इंसानों की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहां वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है, चाहे वो चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। जो लोग किसी सच्चे इंसान का दिल तोड़कर किसी दूसरे इंसान के पास खुशी ढूंढते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। दो मुंह वाले सांप से बचना शायद मुमकिन है, मगर दो मुंह वाले इंसान से बचना बहुत मुश्किल है। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है। कुछ लोगों की जिंदगी धागे की तरह होती है, जब तक सीधी रहे साथ रहते हैं। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा है, मगर कोई उसकी कीमत तब तक नहीं जान सकता जब तक उसकी अपनी आंख से न निकले। एक औरत के सब्र और हौसले का तब पता चलता है जब वो अपनी औलाद के खातिर ऐसे शौहर के साथ जिंदगी गुजारती है जो ना उसकी इज्जत करता है और ना ही उसकी जरूरियात का ख्याल रखता है। ऐसी औरत सच में अजीम होती है। जरा सब्र करके देखो, क्या पता रब की रिजा वही हो जिसकी तुम आस लगाए बैठे हो। गलत होकर भी खुद को सही साबित करना इतना ही मुश्किल है जितना सही होकर खुद को सही साबित करना है। औरत का घर बनता तो उसके नसीब से है, मगर बिस्ता उसकी बर्दाश्त से है। दुआएं तो पत्थरों का भी सीना चीरने की ताकत रखती हैं, फिर आप कैसे अल्लाह से नाउमीद हो सकते हो। जिंदगी में एक बात याद रखना, नीयत अगर नेक हो तो अल्लाह कभी गिरने नहीं देता, ना ही किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों से। जब थक जाओ तो अल्लाह के, और फिर जो इंसान ये समझ जाता है कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, वो कमाल का ईमान रखता है। जिसकी इज्जत के सामने सजदा कर लिया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह थोड़ी सी इबादत पर थाम लेता है। और अगर बाप ना हो तो जिंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। तुम अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो ना ही किसी से उम्मीद रखो और ना ही किसी से शिकवा करो। अगर दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, मेरे गमों को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का बोझ हल्का हो जाएगा। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मनाना, और फिर मन ऐसा हो जाता है कि बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी ठीक। जब भी दुआ मांगो तो अपनी औकात देखकर नहीं, बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। सब कुछ खो देने के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखना, उसे ही ईमान कहते हैं। मां बाप दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। मां ना हो तो दिल को दिलासा देने वाला कोई नहीं होता। परेशान रहना छोड़ दो, अल्लाह से जुड़े रहो, अल्लाह से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। जिस चीज की तड़प तुम्हें सजदे के करीब ले आए, वो चीज अल्लाह भी अधूरी नहीं छोड़ेगा। जिसका ज़र्फ देखना हो उसे इज्जत दो, जिसकी फितरत देखनी हो उसे आजादी दो, जिसकी नीयत देखनी हो उसे कर्ज दो। करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगी तो समझ जाना कि दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो गई है। जो लोग अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगते हैं, फिर उन्हें कभी अपने नसीब पर रोना नहीं पड़ता।
میں نے अपनी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। रखो, आपकी बुराई हमेशा वही करता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो आजमाता है इसी चीज से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती है, ताकि इस चीज की मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। परेशान न हुआ करो, अल्लाह इंतजार के जरिए अपने बंदों को आजमाता है और उनकी दुआओं पर कुन फरमाता है। जब तुम रब की चाहत में सर झुका दोगे तो फिर तुम्हारी चाहत के लिए वो कुन फरमा देगा। दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो कि नसीब भी वही बदलेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, सबको छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूं। देखने में तो सब खुश नजर आते हैं, पर दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन रखी है। बस तुम अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें अपनी हिफाजत में रखेगा। अगर अल्लाह ने तुम्हारे करो वो मजबूर समझता है, और जिससे मोहब्बत करो वो बेवकूफ समझता है। या जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदों को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। अंधेरी कब्र को खुद ही रोशन करने की तैयारी कर लो। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते हैं, उन्हें यह खबर ही नहीं होती कि उनके रब ने उनके हक में और भी बेहतर लिखा होता है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन अफसोस हम मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। याद रखो, दूसरों को तकलीफ देकर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होंगे। जब दुआ मंजिल में रुकावटें लाख सही, अगर अल्लाह ने लिखा है तो मिलकर ही रहेगी।